बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ख़ासा हेक्टिक दिन था। उनकी पूरी आपको इत्तलात देते हैं, तफसीलात देते हैं। इसके अलावा कल जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस थे, उनके साथ जो मुलाकातें थी जजेस की, वो उस पर भी आपको इंसाइट देते हैं, इंफॉर्मेशन आई है। आज दो इजलास हुए, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन मैं इन इजलासों की तफसीलात में जाने से पहले एक बड़ा सवाल जो इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी उठा रही है, वो ये है कि आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने कोलीग नईम अख्तर अफ़गान के हमरा जब फुल कोर्ट जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें पीटीआई को नशिस्तें देने का फ़ैसला किया गया था, इन दोनों जजेस ने, अमीनुद्दीन साहब ने और नईम अख्तर अफ़गान ने, फुल कोर्ट के फ़ैसले से इख्तलाफ़ किया। लेकिन ये भी उन्होंने लिखा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो फुल कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। उनको नहीं करना चाहिए अमल दरामद इस पर, क्योंकि वो भी एक आइनी बॉडी है। तो जो आईने पाकिस्तान है, वो ये कहता है कि तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं, वो बाउंड हैं इस बात के कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला होगा उसको तस्लीम किया जाएगा। इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का भी रेफरेंस दायर है और मुतालबा जिसमें किया गया कि इन दोनों जजेस को बरतरफ कर दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप नहीं करेगी, और क्या वो शख्स जो आईने पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी करता है मुबैना तौर पर बज़ाहिर, जब वो कहता है कि फुल कोर्ट, यानी ये सिर्फ 8 जजेस का फ़ैसला नहीं है, ये फुल कोर्ट का फ़ैसला है, क्योंकि अक्सरियती फ़ैसला फुल कोर्ट का फ़ैसला है कि फुल कोर्ट का फ़ैसला वो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि उस पर अमल दरामद ना किया जाए। तो वो शख्स क्या आइनी बेंच का सरबराह बन सकता है? क्या वो आईने पाकिस्तान की तशरीह आइन के मुताबिक करेगा या अपनी ख्वाहिशात पर मबनी तशरीह करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए कि क्या वो इस पर खामोश रहेंगे, इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसका जो इलामिया सामने आया, अभी इनसाइड नहीं आई हमारे पास, लेकिन जो इलामिया सामने आया उसमें ये कहा गया है कि 10 जजेस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं वो निपटा दी गई हैं, शवाहिद पूरे नहीं थे। ये भी फ़ैसला किया गया कि जो झूठी शिकायत दर्ज करवाते हैं उनके ख़िलाफ़ भाई कार्रवाई की जाए। ये भी फ़ैसला किया गया कि हर माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो, ताकि जो जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनका फ़ैसला किया जा सके और उसको, वो साल पड़ी रहती हैं, उसका डिले जो है वो ख़त्म किया जाए। और जो 6 जजेस का जो ख़त था आज वो टेकअप हुआ और ये फ़ैसला किया गया इलामिये के मुताबिक कि जो मिसकंडक्ट का मामला है उसको ज़रा वसी किया जाए, मशावरत का सिलसिला। अगला जो इजलास होगा उसमें बाकायदा तौर पर ये जो 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ख़त था उस पर नज़र रखी जाएगी, उसको देखा जाएगा। अब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, फिर दूसरा जो इजलास था वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो 1-2 मेंबर नहीं थे, जिसकी वजह से जो सिंध में आइनी बेंच का जो तकर्रर है वो मुमकिन नहीं हो सका। वो अगली तारीख पर, अगली मीटिंग पर उसको मौखर कर दिया गया, ये इलामिया बता रहा है। अब जो कल जो एंटी टेररिस्ट जजेस के हवाले से जो मीटिंग हुई थी, उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट तफसील, उसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर आई है कि उसमें मलिक शहजाद घेबा, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, जब बहुत सारे जब सरगोदा हाई कोर्ट के जज साहब ने शिकायत की थी, सरगोदा हाई कोर्ट नहीं, सरगोदा में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उनके जज साहब ने कि किस तरह उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, दबाव में लाने की कोशिश की गई कि फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करवाया जा सके। तो इस मौके पर उन्होंने मलिक शहजाद साहब ने जब गुफ्तगू शुरू की कि हुकूमत की तरफ से एक ये चीज़ भी आती है फ़ैसले मर्ज़ी के लेने के लिए, तो जस्टिस याया अफरीदी ने इंटरवीन किया और उनको ये कहा कि ठीक है, लेकिन अभी हुकूमत ये कह रही है कि हम इन तमाम चीज़ों का जल्द अज़ जल्द इनका फ़ैसला करना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो
حکومت کی جو بات ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا جیسچر دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے۔ کچھ لوگ اس کو یحییٰ افریدی صاحب کا کمپرومائز کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے، حکومت کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے یحییٰ افریدی نے، اور یہ میسج دیا ہے کہ ہم صرف جو قانونی اور آئینی چیزیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دینا چاہتے ہیں، سیاست ہم نہیں کریں گے۔ اب اس وقت جو آج یعنی یہ کل پھر ایک وہ ٹیکس کے حوالے سے بھی اجلاس ہوا کہ ان کے مقدمات جلدی نپٹائے جائیں، تو مقدمات کی سماعت بہت کم ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب انتظامی جو میٹنگز ہیں ان میں مصروف ہیں، جو کہ انہیں رول دیا گیا ہے، اور جو سپر جج ہیں وہ تو اس وقت امین الدین ہیں، جن کے پاس آئینی چیزیں جانی ہیں ساری، اور وہ آئینی کمیٹی پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کا ہونا ہے۔ تو ابھی تک کوئی جو ایک جو مقدمات جو ہیں جس طریقے سے فوکس ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک سپریم کورٹ نہیں کر پائی، لیکن یحییٰ افریدی صاحب میٹنگز بلا کے جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں ان کی وہ کیئر کر رہے ہیں، اور اب پوری جو نظریں ہیں اسی پر مرکوز ہیں کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آئین کی جو تشریح امین الدین صاحب نے کی اور کہا الیکشن کمیشن سے کہ وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ اس میں ابھی جو خبر میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ وہ جوڈیشل کونسل نے نہیں فیصلہ کیا سندھ کا، لیکن جو ابھی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی یہ جو پرپوزل دی گئی تھی جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے، اس کو اس نے جوڈیشل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور تمام سپریم کورٹ کے ججز کو آئینی بینچ کا حصہ بنانے کی جو پرپوزل تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن آج سندھ کے لیے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور سندھ ہائی کورٹ کے تمام جو ججز ہیں ان کو وہ آئینی بینچ کا ممبر بنا دیا گیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو اس آئینی بینچ سے باہر رکھنے کے لیے حکومت نے، کیونکہ ظاہر ان کے پاس عددی اکثریت تھی، تو انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا اس میں سپریم کورٹ کے لیے اس سیٹ اپ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ویری انٹرسٹنگ، یہ ابھی دوران وی لاگ ہی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسرا ایک جو کوئٹہ سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہ بہت بڑا جلسہ ہے، اور اپنے کسی وی لاگ میں ان کی بھی تفصیلات آپ کو دوں گا، لیکن اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔